الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا مؤكب لحكمه ولا راد لقضائه أحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر واجب على نعمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Puasin puji mansanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Maha Suci, Maha Tinggi. Tuhan tutuk balansin pagsarang syukur serta pangangayuan bang mantay maunin ibadat magnaik saksi kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala insya Tuhan nagparasin syara way makapindakan niya nagpanaugsin Quran way makaangkat ka niya magbalik tupot din Allah subhanahu wa ta'ala. Siya nagparasin hidayat, siya nagparasin syara, aun hikmat niya. Piaranin Quran, aun hikmat. Piaranin syariah, aun hikmat. In syariah, sin Allah subhanahu wa ta'ala pianaog niya mon para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ipapaagad. Sawab aun karayawan mang agaron. Aun desab kanghian niya bang sulangon. Syara Allah ta'ala li ibadihi min al-aqaid hatulun in aqidah. Patattapunin panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway hatulun. Aun undang-undangan niya. Syara Allah ta'ala li ibadihi من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات لتنظيم حياتهم في دينهم وحياتهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة. Ini maksud hikmat sin syariah pianaog sin Allah. Supaya hatulunin kabuhi demikian hatulunin pag-agama hatulunin pangaddatan upihanin pangaddatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatulunin parsugbatan hauno-uno parkala muamalat pag-usaha hauno-uno kata supaya mahasil in kapunyahan dahil hadun niya dagpat paadlaw akhirat. Dengan sabi ang mga palanggungan ha kama Islam, i'lamu
anna al-fitnata ta'ti wal ahwal tataghayyar. Ingaton sin kita niyo. In fitna magdatong. In kahalan magkapinda-pinda. Pangsaupaman niya naawnin niza, pagsulang, ajaman na kauna, jaman sin kasahabatan, naawnin pagsulang, hamasail fiqhiha, aupat madhab, and tanda niya, kamatauran si mga masail fiqhiya, aun sadya khilaf. Bukun mustahil, ajaman ini, awakto na to bihayaon, maunin khilaf. Sa bukunin maksud bihad to pagka maunin khilaf, ba't maunin pagpulak ka na. La syak, indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Agarunin Allah, pagtaatanin Allah, taat mustaqil pa Allah, war rasul wa atiur rasul, taat mustaqil pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa way niya ni sugpatan wa atiu ulil amr, sa long yawa ulil amr, may ta in ulil amr din di bukun siya maksum minal khata, magkalawong, magpakakurik, magkalawong. Tingnan sabi ang mga palangkungan na kami Islam, biulian sin Allah subhanahu wa ta'ala siyupatan niya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayyuhal mu'minun, ay ikhtalaftum antum, nag-ikhtilaf fil hukum min al ahkam aw min al-umuri ad-diniyati aw ad-dunyawiyah. Aw waktu nagkhilaf. Kita niyo mga mukmin, muslim. In piyagkhilapan, doon nakaparkala pag dunya atawa parkala, labi lupa natubang parkala pag akhirat. Na inubat niya rin di, iubatan ka, tutanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagkaunin khilaf, farudduhu ila Allah war rasul. Balikan niyo pa Quran, ay irji'u ila kitabillahi wa sunnati. Balikan niyo pa Quran, iban pa sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bangin kaaunan niyo sadiq in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, sawab in pagpahukum pa Quran, iwan pa sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamat sin in iman mo makusog. Sa hindi kau magbalik pa Quran, iwan sin sunna magpahukum, alamat sin in iman mo daib. Unin sugpat sin ayat, sin Allah subhanahu wa ta'ala, dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hati niya, khairun fid dunya wal akhirah. Karayawan dunya iban akhirat. Uning karayawan ini pagpason, khairun wa ahsanu ta'wila, marayaw, wa ahsanu ta'wila. In ahsanu ta'wila din di ini amun himumungan tiali na ampat tiali pikil ampapyamu. Wayron pag-us-us. Wayra sabiwan magakaw. Yung sabi ang mga palangkungan na kami Islam, pagka in-agamatan nyo, ini-agaman ng daki sa Japahin ng marayaw, so itod kita nyo manggayong kong magad.
suway manggayunggong magat. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Masyaallah. Hadhihi al-ayah fa'idah kathira jiddan في حياة المؤمنين، أي لا فائدة ولا بركة. ما يتناجى ويتحدث به الناس سرا خاصة، لو سن الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم، ويلونيا pus fa'idah sin piagbibisarahan doon naka-public atawa secret haantara sin sila sin kamu hakarahasiaan lari luwa na la baraka la faida bangso pa main piagsuisuyan kana hikapulak kanat. Way paidan. Uno-uno piagbisarahan bang maaunin niza gaman atau bang upamakon kayo gaman lumaga. Baita ini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang om panandas dumatong asal dia baita niya la khaira fi kathirin min najwahum. Way roon karayawan, way baraka, way paid da sin uno-uno suy-suy antara sin kamu doon naka-public atawa secret hakarasian sin kamu illa man amara bisadaqatin malaingkan long niya in marayaw ra amin manawag-tawag pa pagtabang pa mga pukara. Pagtabang pa mga pukara. Aw ma'rufin atawa hinang marayaw. Doon nakakabtangan atawa piil pa lang ay hinang marayaw. Amoyarin pianawag tawag sin aga mata. Arapon in pagsuy-suy. Simbya way ra makapaid da misan iran na. Aw islahin bainan nas atawa aon mag-initiative mag-effort maglagsin kasulutan bang aon upamakon Muslim way nag-amo hinang marayaw bang so pa manyari masulot bang di napakahansin taka-alta ya kau taka-alta chance mo na makahinang marayaw napakay mong man masulot. So abin yan may ta inyan dakan katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So ay aon gumawa himinang dan himinang sawab supaya sadya maawin karayawan. Unin sugpat sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat tinilong niya wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Isisin himinang limag sin perkala kasulutan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon sab karna kabantuan sa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon sab timindog aun maslaha pawaran la aw talaban lil madh atawa hasupaya siya aun long tabi mga ini kabantukan mahasil la sa intindog niya yaon in gwa niya yaon gwa mukhlis pa Allah subhanahu wa ta'ala pasawfa nu'tihi ajran 'azima hanugaraan na mulong sin Allah subhanahu wa ta'ala tauyan in sila yan
sin pahala sa lago-lago hadlaw kiyamat. Dengan sabi ang mga palanggungan ha kama Islam, pag kinuno parkala khilaf, indakan ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik pa Qur'ani wan pa sunnah na la syak biya na sinasabot ta kain na bukon mustahil maunin khilaf hajaman tanyo in mawkip tanyo habihari mga yu doa pangman masalasay magbalik pa Qur'ani wan magbalik pa sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيؤرض هذا ويؤرد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما شاء الله. Way bihari lingkat agama. Amunarin agama sampurna. Way pagduaro. لا يحل لمسلم أي لا يجوز شرعا أن يحجر ويترك التعامل والكلام مع أخيه. Di manjariha Muslim amin binun nentay manghudnyari niya dahon magbisarah bugto niya parsugpatan di manjari lumabiring hatu adlaw tu adlaw ang nagdiscuss dunhan niya bot tu adlaw ini kaupat dosa na bistahon na yat adlaw bibistahan long mo inasako ni naguno oo noy nako naguno sa ikaw nangasip. Nabi adin bayin lang yung magtagna magasip. Aon na ba Facebook para himatuwihan? Para himatu heart. Dalil na saan sin ta'amul hasanah. Yaltaqiyan. Wa yu'ridu hada wa yu'ridu hada. Naglanggal man, miyalingin niyaon, si Mimay niyari. Di manjat, yang langan sin akamatan yung bihat. Manisukbat sin hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. En sarayaw-rayaw kanila abdal daing kanila yadturain kanyo amin timagna imian assalamu alaikum imian assalamu alaikum sarayaw-rayaw kanila nabangin mu'min bariman nagaangan-angan si makahasil sa sing karayawan nasoy pauno ning pagpatiag kabiril kubar bangko manghud kadto nako pamakulang pagtanazol nako posisyon binan karena sentuhan supaya mauning kasulutan. Murah-murahan kakakita ni man yung pengajian hadlaw ini. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha rabbakum. Mga kamamasan katotoy mangura kaanakan magmabuka kita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang pagmabuka
Inagis Allah Subhanahu wa taala firman niya, "Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Manunjuki in ayat sinsuwera kita magbalik pa Quran iban sunnah. Long sin Allah Subhanahu wa taala, thumma ja'alnaka ala syari'atin. Ya Muhammad, biutang namo kaumun pa syariah. Paundang-undangan sin Allah. Minal amri, daakan sin Allah Subhanahu wa taala. Ya may amayan yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaknya. Fattabi'ha, agarayan. Agaran ng syariah. Agad na kauroon ang syariah yan. Wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. Ay nakautod magad sin hawal nafsu. Opinion sin hisi mga silawere sa panghati. So rin nga sabi ang mga palanggungan hakam Islam, dia aktod kita niyo manggayonggong bang ang problem so siya hibalik pa Quran iban sin sunnah aparkala pag dunya pag akhirat uno parkala kawakan siya ron Quran in pag halulay sin problem di mahalulay in parkala sin Muslim sin dukayng syara malingkan in makahalulay sin parkala sin Muslim syara da sin Allah Subhanahu wa taala magbase da kumambang hisin go utim pamarat siya makusugin pag-iman sakap isacrifice katan akarna sin Allah Subhanahu wa taala. Murah-murahan sumalawat kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wansuril muwahhidin ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.